I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Selamat siang, Sabtu 25 Juni 2022, pukul 12:45 waktu Indonesia Barat. Cukup panas cuacanya siang ini. Harus lalu lintas dalam kota ramai lancar. Karena cuaca memang cukup panas, jadi jarang terlihat yang beraktivitas di luar ruangan. Sebelum lanjut, mohon bantuannya untuk like dan subscribe ya. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through. Repot kalau lawan SDM rendah, lampu merah main terobos saja. Susah diajak maju, kelihatannya orang-orang seperti itu. Nanti kalau kena tilang, menyalahkan petugasnya. Kalau tidak ditilang, seenaknya saja. Sama saja, ruwet. Jalannya tampak lengang ya. Kebanyakan mereka parkir di sisi kiri maupun kanan. Ada sedikit antrian kendaraan di sini. Karena memang jalannya menyempit, sudah jalannya sempit, dua arah, banyak yang parkir juga di sisi jalan, hampir memakan sebagian jalan. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows, and we're all going live. Still nobody. Sedikit lebih ramai di titik ini. Kebetulan ini adalah jalan-jalan terobosan, jalan-jalan kecil dalam kota. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Back a year ago. Ini adalah jalan utama, jalan protokol dalam kota. Kurang lebih seperti ini kondisinya siang ini, sedikit lebih sepi. Kebanyakan untuk truk dan bus harus memutar lewat jalur lingkar luar. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of. Mulai ada sedikit peningkatan volume kendaraan di sini. Perempatan lampu merah. Sudah hijau lampunya, jadi saya langsung saja. Cukup ramai arus lalu lintasnya di titik ini, baik yang searah maupun yang berlawanan arah dengan saya. Tapi tidak perlu khawatir juga, karena masih cukup mudah melakukan manuver dan mendahului kendaraan besar di sini. Karena memang jalannya masih cukup lebar. I'm not falling, I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high. Kenceng juga jalannya mobil sayur di depan. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.
lebih ramai siang ini kondisi jalannya bila dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya. Banyak sekali truk-truk besar dan mobil pribadi yang lalu lalang. Perlintasan kereta yang pertama, tampak ada sedikit antrian ya. Ini coba langsung saya dahului saja. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year. Di titik ini jalannya sedikit menanjak, tampak ada truk tangki berjalan lambat di depan. Saya ambil kiri untuk mendahului, sebisa mungkin segera menjauh ya, karena cukup berbahaya berada di belakang kendaraan besar di jalan yang menanjak. Takutnya kalau dia tidak kuat menanjak, mundur ke belakang, susah untuk menghindar. Benar-benar lebih ramai dari biasanya arus lalu lintasnya siang ini. Kebanyakan didominasi kendaraan-kendaraan besar. Begini resikonya jika ngevlog di jalur protokol antar kota antar provinsi. Lawannya tidak hanya sepeda motor, tapi ada bus, truk, bahkan kontainer. Perlintasan kereta yang kedua hampir sama kondisinya dengan perlintasan yang pertama. Ada sedikit antrian juga di sini. Tampak di jalur yang berlawanan sedikit lebih padat kondisinya. Hampir di sepanjang jalan saya bertemu dengan truk dan kendaraan-kendaraan besar lainnya siang ini. Cukup menghambat laju motor saya karena harus lebih sabar dan tunggu momen yang tepat untuk mendahului. Seperti di depan ini ada antrian truk, jadi saya harus lewati satu persatu. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where Perbatasan kota lebih sepi di sini, baik di jalur saya maupun di jalur sebelah. Jika di jalur saya sendiri mungkin banyak kendaraan yang tertahan oleh antrian truk yang saya lewati sebelumnya. Cukup nyaman jika kondisinya kosong begini, saya bisa mengatur kecepatan sesuai yang saya inginkan. Tidak ada antrian maupun kemacetan juga. Ini adalah salah satu titik favorit saya di sepanjang perjalanan pergi pulang, karena cukup menarik kondisi jalannya, di mana ada sedikit tikungan dan tanjakan, ditambah view pepohonan di sisi kiri maupun kanan cukup menyenangkan. the past is where it stays, way back a year ago. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep. Di depan sudah memasuki area hutan, kelihatannya cukup sepi. Kalau ada antrian kendaraan di titik ini pasti sulit sekali untuk mendahului, karena selain jalannya cukup sempit, ada marka garis lurus juga. Ada mobil dan truk di depan saya, kelihatannya jalannya cukup kencang, jadi saya ikuti saja dulu, karena cukup sulit mendahului mereka di titik ini. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago,
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought Bisa dilihat cukup lama saya berada di belakang truk. Di depan adalah perlintasan kereta yang ketiga. Saya coba dahului saja di sini. Di jalur yang berlawanan arah ada sedikit antrian kendaraan. Tampak ada truk-truk besar yang berjalan lambat. some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Lagi-lagi hilang mobil sayur ini. Saya kira dia sudah jauh di depan. Tiba-tiba muncul dari belakang, main terobos marka jalan juga. Yang seperti ini yang perlu ditertibkan, karena selain berbahaya untuk dirinya sendiri, juga berbahaya bagi pengendara lain. Ada sedikit antrian juga di jalur saya. Saya coba lewati satu persatu saja. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same. Sial, 3 kali benar-benar gila mobil sayur di depan. Tapi kali ini dia mendahului di titik yang tepat karena marka jalannya berupa garis putus-putus. Tampak ada antrian kendaraan di depan, lumayan panjang. Ini saya coba lewati satu persatu. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of Sedikit menanjak jalannya di titik ini. Ada truk box yang berusaha mendahului truk muatan di depan, memakan seluruh jalur dari arah saya, jadi memperlambat kendaraan-kendaraan yang ada di belakangnya. Ini langsung saya dahului saja. Ribet berada di belakang kendaraan besar. Untungnya bisa lolos. Lepas dari truk satu ada lagi di depan. Cukup membuat kurang nyaman karena lagi-lagi harus tertahan di belakang. Dengan kondisi arus lalu lintas yang cukup ramai siang ini, cukup sulit juga mendahului mereka di titik ini. I ain't going back, I'm not falling. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live, still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. Perlintasan kereta yang keempat atau yang terakhir yang harus saya lewati sepanjang perjalanan pergi pulang. Tampaknya cukup lancar di sini kondisi jalannya. Sekian dulu vlog saya kali ini. Terima kasih sudah berkunjung di channel saya. Mohon bantuannya untuk like dan subscribe. Ikuti perjalanan saya selanjutnya tetap di channel Pergi Pulang. Sampai jumpa lagi. Way back a year ago.